बजट पर बंगाल की राजनीति में भी जबरदस्त उबाल है। ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही है। कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें ममता बनर्जी को भाग लेना है। लेकिन पहले टीएमसी बजट पर पूरी तरह हमलावर उससे पहले दिख रही। 27 जुलाई को ये बैठक को वंचित किया है। 1,71,000 কোটি টাকার উপর আমরা পাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে। আমাদের টাকা এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে গেছে, এখন এক্সট্রা ট্যাক্স আমাদের টাকা আমাদের দেয়নি। কাজে এই বাজেট টোটাল অ্যান্টি পিপল অ্যান্ড অ্যান্টি পুর। এই বাজেট হচ্ছে গরিবের বাজেট নয়, জনগণের বাজেট নয়, জনসাধারণের বাজেট নয়। একমাত্র একটা পার্টি নিজেকে খুশি করার জন্য শুধু তাদের স্বার্থে বাজেট করেছে। ইটস এ পলিটিক্যাল বায়াস বাজেট। Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।